So, thank you very much for your nice welcome. Ačiū už gražų sutikimą. So, this is called World Spiritual History. Yeah. So, someone may ask, what is the value of discussing world spiritual history? Gali kas nors paklausti, kokia yra nauda aptarinėti pasaulio dvasinę istoriją. Well, everything comes in context. Viskas turi tam tikrą kontekstą. Just like now is the year 2010. Kaip dabar yra 2010 metai. We're in the middle of the past, present, and future. Esam viduryje praeities ir ateities. So by understanding where you are in relationship with history, Tad suprantant, kur mes esam, lyginant su istorija, you can more fully enter into the present. galite geriau būti dabartyje. Anything understood in its context Viskas yra suvokiama tam tikrame kontekste. is understood completely. Ir tai yra suvokiama tokiu būdu pilnai. If we try to understand something out of context, Jeigu kažką bandome išimti iš konteksto ir tai suprasti, often we misunderstand that thing. galime nesuprasti teisingai. So we want to understand our present situation Tad norėdami suvokti dabartinę situaciją, in the context of world history. Istorijos kontekste. There are ancient writings which describe a history going back thousands and millions of years. Tam yra istoriniai kūriniai, kurie aprašo istoriją tūkstančių metų senumo. These writings are called the Vedas. Ir tai yra Vedos. They give all kinds of amazing information. Tose Vedose yra labai daug įvairios informacijos. There was a vast world civilization Kadaise buvo labai plati pasaulį apimanti civilizacija before 5,000 years ago, prieš 5000 metų, in which the entire world lived peacefully and happily. kurie aprėpė visą pasaulį ir pasaulis gyveno taikiai ir gražiai. There was full abundance. Full. There was plenty of food. Netrūko maisto, There was nice weather. buvo geras oras, Everything was like a heavenly planet. kaip rojinė planeta buvo. People lived in complete harmony with the laws of nature, Žmonės gyveno harmonijoje su gamtos dėsniais, the laws of God, su Dievo dėsniais and they lived happily with one another all over the whole planet Earth. ir gyveno taikoje ir ramybėje visame pasaulyje. It was called the Vedic age. Tai buvo vadinama vedinė civilizacija, It was vedinis a very, amžius. very wonderful age. Tai labai nuostabus laikai. So, 5,000 years ago, we entered into an age called the Kali Yuga. Prieš 5000 metų prasidėjo taip vadinama Kali Yuga. This Kali means the age of quarrel and hypocrisy. Kali reiškia amžius nesantaikos ir veidmainystės. In this age, people will fight over anything. Ir šitame amžiuje žmonės pešasi dėl visko. Marriages break very easily. Vedybos labai lengvai yra nutraukiamas. Nations go to war very easily. Civilizacijos kariauja prieš civilizacijas. I remember in the Caribbean islands, in the Western Hemisphere, there is one island rather, that has two countries on one small island. Aš prisimenu, kažkada buvo tokia maža šalis, kurioje buvo maža sala, kurioje įsitelpė dvi šalis. So they had a soccer game between the two countries. Ir jie žaisdavo Soccer, football. Futbolą Yeah. tarpusavį. So, sometimes in football they have fights, they have brawls after the game, Ir žinot, kai jie žaidžia futbolą, kartais po futbolo būna muštynės. So there was a brawl that broke out after the football game. Tad jie mušėsi po to futbolo. Fight, And it turned into a war between the two countries. Ir tai peraugo į karą tarp tų dviejų šalių. Just from a simple football game, it became an out-and-out war between these two countries. Paprasčiausias futbolo žaidynės peraugo į karą. So that is the nature of this age, the age of quarrel and hypocrisy. Tokia jau šito amžiaus prigimtis. The good news is we can take knowledge of the world's spiritual history. Gera žinia, kad galime pasinaudoti istorinėmis žiniomis iš dvasinės istorijos. We can use the knowledge
that had the whole world living peacefully and happily before 5,000 years ago. Galime pasinaudoti žiniomis, kurių dėka žmonės gyveno taikiai anksčiau. We can apply that knowledge now. Ir galim dabar pritaikyti tas žinias. And in this way, we can have peace in the world right now. Ir tokiu būdu ir dabar gyventi taikiai. We can solve many, many problems the world is having right now. Ir spręsti daug problemų. There can be peace again on this planet. Galima pasiekti vėl taiką šioje žemėje. Now there's a big concern about global warming. Dabar žmonės labai pergyvena dėl pasaulinio atšilimo. Of course, sometimes we think it'd be nice if it was a little bit warmer tonight. Aišku, šiandieną galėtų būti truputėlį ir šilčiau. But they are very worried about global warming. Žmonės labai pergyvena dėl to atšilimo. That the oceans will come up. Kad vandenynai pakils. New York City will go underwater. Kad New Yorkas paskęs. And there'll be so many problems. Tiek daug problemų iškils. The people do not know this important fact. Žmonės nežino šito svarbaus fakto. That the external world that we see outside of we see within our vision, that is a manifestation of our consciousness. Žmonės nežino, kad tas išorinis pasaulis, kurį mes matome, tai yra tiesiog išraiška mūsų vidinės sąmonės. Our collective consciousness is creating this world that's all around us. Bendra mūsų visų sąmonė ir sukuria tokį pasaulį, koks yra aplinkui mus. So if we can elevate our consciousness, tad jeigu mes galime pakelti savo sąmonę, then automatically the world problems will become solved. Tad ir pasaulio problemas automatiškai išsispręs. In other words, in the previous age, there was a very elevated consciousness. Kitai žodžiais tariant, anksčiau žmonių sąmonė buvo aukštesnė. And we are lacking that elevation at the present time. Ir dabar mums to trūksta. Now we have come down to the level of the body. Dabar mes esam nusileidę į kūnišką lygį. We all identify as our bodies. Visi save tapatinam su kūnais. I am thinking I am male. Galvoju, kad esu vyras. American. Amerikietis. You are thinking you are male or female, Lithuanian. Jūs galvojat, kad esat moteris ar vyras, lietuvis. In this way, we identify with the body. Tokiu būdu save tapatinam su kūnu. From the very day we are born, we are taught, oh, you're a little cute little boy, you're a cute little girl. Nuo pat pirmos akimirkos, kaip gimė, mums iškart pradėjo sakyti, o, koks gražus berniukas ar mergaitė. In this way, we relate with our body, thinking the body is me. Ir tokiu būdu mes laikam savo kūnu, galvodami, kad tai esu aš. But let me ask you this. Does anybody here feel like dying tonight? Noriu jūsų paklausti, ar kas nors galvojat, kad šiandien numirs? Nobody wants to die tonight? Niekas nenorėtų numirti šiandien. Any volunteers? Gal savanorių yra? If you'd like to die, step out back. We have a gun. Kas norėtų numirti, ateikit, mes turim ginklą. Nobody would like to die, actually. Iš tikrųjų, niekas nenorėtų numirti. That's why if someone comes to kill us, we'll fight and protect ourselves. Todėl, kai kas nors bando nužudyti, mes ginamės. But this body is forced to die. Bet kūnas priverstas žūti. Your material body is forced by the laws of nature to die. Gamtos dėsniai verčia kiekvieną mirti. Therefore, there's some incongruity. There's something that doesn't match. Dėl to kažkas čia nesutampa. Between our sense of identity and what we actually what makes us happy. Yra kažkoks nesutapimas tarp to, kas iš tiesų mus padaro laimingas, ir tarp to, su ko mes save tapatiname. Our sense of identity that we have right now is a cause of our unhappiness. Tai žodžiais tariant, mūsų saviidentifikacija yra priežastis mūsų problemų. Because we identify with these material bodies, nes mes save tapatinam su šio kūnu. We are forced to suffer so many anxieties unnecessarily. Dėl to visiškai nereikalingai esam priversti kentėti daug kančių. Previously in world history, anksčiau pasaulio istorijoje, people didn't identify with their bodies. Žmonės netapatindavo save su savo kūnais. In the ancient Vedic culture, senoji vediniai kultūrai, there was a common wisdom. Buvo visiems įprasta žinoti. The language in those days was actually spoken all over the world. The language was known as Sanskrit. Iš tikrųjų visame pasaulyje anksčiau buvo kalbama sanskrito kalba. Perhaps some of you have heard of Sanskrit language. Turbūt kas nors girdėjote apie tokią kalbą. Has anyone heard of Sanskrit language? Ar kas nors girdėjo apie sanskrito kalbą?
It's very famous language. It's taught in the universities all over the world. Tai labai žymi kalba, yra mokinama universitetuose visame It was the pasaulyje. original civilized language throughout the entire world. Ir visame pasaulyje buvo šita bendra kalba visiems. And when the whole world was one country, one nation. Ir visas pasaulis buvo kaip viena valstybė. Sanskrit was the national language of the entire planet Earth. Ir visos planetos nacionalinė kalba buvo sanskritas. In those days, there was a very high consciousness. Ir tuo metu žmonių sąmonė buvo labai aukšta. And the common saying in Sanskrit was, Aham Brahmasmi. Ir dažnas posakis buvo sanskrito kalboje Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi means, I am spirit. Kas reiškia, aš esu dvasia. I am not this body. Tai reiškia, nesu šis kūnas. As soon as you understand that you're not your body, Kai tik suvokėt, kad nesat šitas kūnas, that you are spirit, kad esat dvasia, what have you just done? What have you just done? ką jūs ką tik atlikot? You have conquered death, Jūs nugalėjot mirti. the greatest fear that everyone has. Aukščiausia baimė, kurią kas nors turi. As soon as you realize that your actual identity is spirit, Tik tai supratus, kad iš tikrųjų esate dvasia, then death can't touch you. tuomet mirtis negali jūsų paliesti. You've achieved immortality. Jūs pasiekėt nemirtingumą. You simply have to realize I and this body are different. Tiesiog reikia suprasti, kad aš ir šitas kūnas yra du skirtingi dalykai. I am spirit. Aš esu dvasia, I am not this body. o ne šis kūnas. If you can base your consciousness on this principle, Jeigu galit pagrysti savo sąmonę šiuo principu, then your pathway to spiritual liberation has just opened up. tai reiškia, kad jūsų kelias į dvasinį išsivadavimą jau prasidėjo. In other words, we have to reprogram ourselves. Tai žodžiais tariant, reikia reprogramuoti save. Just like you can have a program to run your computer. Kaip yra programos, kurios veikia kompiuteryje. And if the program is not very well written, your computer won't run very well. Ir jeigu jūsų programos yra kreivas ir šleivas, tai kompiuteris dažnai striks. If there are bugs in your operating system, Jeigu yra vabalų prisiveisę jūsų operacinėje sistemoje, your computer will crash unexpectedly. kompiuteris netikėtai gali sulūžti. So right now, we have been programmed by the modern society with a certain psychological operating system. Tad modernios visuomenės dėka mūsų protai yra užprogramuoti atitinkamai. Which is full of bugs. Ir toje programoje yra pilna vabalų. And therefore, people have psychological crashes all the time. Ir todėl mes matome pa žmonės tiek daug psichologinių They problemų. call it nervous breakdown. Ir tai yra vadinama nervinė įtampa. There's nothing wrong with us. Mums tai ne problema yra mumise. It's just the psychological operating system that we've been programmed with by the society is full of bugs. That's the problem. Tiesiog problema yra psichologinė mūsų programoje, kurią mums davė mūsų visuomenė. So you just have to load a better operating system into your consciousness. Tad reikia perinstaliuoti Windowsus jūsų galvoje An operating system that is free of bugs. ir instaliuoti tokią operacinę sistemą, kurioje nebūtų jokių klaidų. And in the ancient Vedic culture, they had such an operating system. Ir senovinė vedinė kultūra naudoja tokią sistemą. It was perfect. Ir jinai buvo tobula. It was a consciousness which was in perfect harmony with the laws of God and the laws of nature. Tai buvo sąmonė, kurioje buvo visiškai harmonijoje su Dievo ir gamtos dėsniais. Perfect attunement or perfect harmony with the source of all existence. Tai buvo tobulas suderinimas su visa egzistencija. Nowadays, people don't know what's going on. O dabar žmonės nesupranta, kas vyksta aplinkui. One scientist, he'll come up with a theory. Vienas mokslininkas ištraukia teoriją, Another scientist, he will defeat that theory. kitas mokslininkas ją sutriuškina, Another scientist will defeat that scientist's theory. o kitas mokslininkas sutriuškina to mokslininko teoriją, And then another scientist will defeat that scientist's theory. o dar kitas mokslininkas šio mokslininko teoriją So sutriuškina. where's the truth in all of this Yeah. theory program, you see? Kur rasti tiesą tarp šitų teorijų? One theory, one theory, one theory, one theory. That goes on and on and on. Teorija po teorijos, viena po kitos. They never come to the end of it. Ir niekad nepasiekiamas They just galas. go on trying to come up with a better theory to explain everything. Tiesiog ieškoma vis geresnė teorija, kuri viską paaiškintų. But the ancient civilization Bet senovinė civilizacija
had a science known as the science of self-realization, turėjo mokslą, kuris vadinosi savęs realizacijos which mokslas. enabled one to live in a completely enlightened consciousness, Mokslas, kuris leidžia gyventi pilnai šviesioje sąmonėje, free of all anxieties, be jokių problemų, free of all illusion, be jokių iliuzijų, without any confusion, be jokių pasimetimų. in a state where you can give pure love to God and to every living being at every minute, Pilnai duodant meilę Dievui ir visom gyvom būtybėm. where one becomes completely free from miserliness and Kai laziness, žmogus pilnai tampa laisvas nuo liūdnumo ir tinginumo. all the bad qualities which which torment our minds that we try to conquer over them, they were easily given up. All the bad qualities that each one of us fights within ourselves, those were easily conquered. Įvairiausios blogosios savybės, su kuriomis mums tenka susidurti savo viduje, labai lengvai būna nugalimos. Don't we all get angry when we feel bad? I shouldn't have gotten angry. Ar nebūna taip, kad mes supykstame, paskui galimės, kad supykom? Or sometimes I just got too lusty and I shouldn't have gotten so lusty. Arba kartais žmogus gali tapti per geismingas, o paskui gailėtis. Or greedy. Ar gobšus. We all have our bad moments when our consciousness goes in directions that we don't really feel good about that. Mes visi turim tokius atvejus, kada mūsų sąmonė pasielgia taip, kaip mes nenorėtume. But this is all due to misidentification with the body. Bet tai visa tai iš to, kad mes identifikuojam save su savo kūnu. In the ancient Vedic culture, they didn't have these problems. Senoji vediniai kultūrai žmonės neturėjo tokių problemų. The lust, anger, greed, madness, illusion, envy, these things were all kept completely under control. Pyktis, geismas, gobšumas, pavydas, išdidumas buvo laisvai kontroliuojami. So, what to do? Tad ką daryti? How do we deal with this? Kaip su tuo susidoroti? The supreme person, the source of all existence, visos egzistencijos šaltinis, aukščiausia asmenybė, has manifested each and every one of us mus sukūrė, to have a loving relationship with us. Kad turėtų su kuo dalinti savo meilę. In other words, our actual existence is beyond this body. Kitai žodžiai tariant, mūsų egzistencija yra už mūsų kūno ribų. In other words, you existed before this body came into existence. Kitai žodžiai tariant, jūs egzistavote prieš atsirandant jūsų kūnui. According to your karma, you took a certain birth. Atitinkamai pagal jūsų karmą jūs gautė tam tikrą kūną. According to your consciousness, at the end of your previous lifetime, you took this particular birth you have now. Atitinkamai pagal praeito jūsų gyvenimo sąmonės buvį, jūs gautė sekantį dabartinį kūną. And by your present consciousness, you're creating your next body. Ir atitinkamai pagal jūsų dabartinę sąmonę, jūs kuriat savo sekantį kūną. So we have actually always existed. Tad iš tikrųjų mes visą laiką egzistuojam. There was never a time when I did not exist. Nebuvo taip, kad aš neegzistuočiau. Nor was there ever a time when you did not exist. Ar niekada nebuvo taip, kad jūs neegzistuotumėt. Each one of us is an eternal individual. Kiekvienas iš mūsų yra amžinas individas. And there is a supreme person who is the source of the whole thing. Ir viso to šaltinis yra aukščiausia asmenybė. So then one may ask, well, why are we here then? Tad jeigu kas nors paklaustų, kodėl mes čia egzistuojam? What's my purpose? Koks čia mano tikslas? Certainly I don't exist simply for contributing to the gross national product. Tikrai aš čia neegzistuoju, kad Do they have that concept in Lithuania? The gross national product? Aha, tam, kad auginčiau BVP Lietuvos. See, the government sees you as somebody who can contribute to the gross national product. Valstybė žiūri kaip į BVP prieauglio mašiną. We want you to be a productive worker for the Lithuanian economy. Jie nori, kad jūs būtumėt geri Lietuvos ekonomikos. You see, that's not the purpose of our existence. Tai nėra jūsų gyvenimo tikslas. Do the birds have to worry about the gross national product? Ar paukščiam tenka rūpintis apie BVP Lietuvos? No, they just chirp, build a nest, go out, get some worms, simple thing. Jie tiesiog biškai pačiulba, pavalgo kirminukų ir viskas. We've made our life so complicated because of this bodily consciousness. O mes savo gyvenimą padarėm tokią sudėtingą dėl savo kūniškos sampratos. But as soon as you realize
who you actually are, that you're an eternal spiritual being, Bet kai tik tai pradedat suvokti, kad esate amžina gyvoji būtybė, that you're in quality one with the Supreme Person, kad jūs kokybiškai tapatus Dievui, you don't need all of this gross national product and all these other things to prop you up. You don't need them. jums tada nebereikia jokio BVP. All you have to do is be in harmony with the source of all existence. Tiesiog reikia būti su egzistencijos šaltiniu harmonijoje. You don't need anything to be happy. Jums nereikia nieko, kad būtumėt laimingas. Your happiness is already there. Nes jūsų laimė jau yra. Not that you have to have so much money, such a car, such and such clothes. You don't need any material facilities actually to be happy. Tai nereiškia, kad reikia turėti tam tikrą mašiną, tam tikrus rūbus ar kažkokių kitų išorinių sąlygų. Now for good health, yes, to stay healthy, to keep the body healthy, we have to have some material facilities. Žinoma, kūną sveiką turėti galima. But those material facilities do not give any happiness. Bet jokie išorinės sąlygos mums neduoda laimės. Your happiness comes by realizing your relationship with the Supreme. Jūsų laimė priklauso nuo to, kiek jūs realizavot savo santykius su... That I am an eternal manifestation of the Supreme. Jūs turite suprasti, kad aš esu amžinas pasireiškimas aukščiausiojo. He is manifesting me from himself for what purpose? Jisai mane skleidžia iš savęs tam tikrų tikslų. To have a loving relationship with me. Kad turėtų su manim meilės santykius. In other words, we're not talking about some sectarian concept here. Čia mes nekalbam apie kažkokią sektantišką sampratą. God is not the property of the Christians, the Jews, the Muslims, or any particular, the Hindus, or any particular sect. Dievas nepriklauso jokiai grupiai. Nei krikščionim, nei musulmonam, nei hindu. Actually, God is the property of everyone. Iš tikrųjų, Dievui viskas priklauso. Because we are His property, He is our property. Because we belong to Him, He belongs to us also. Todėl, kad mes priklausom jam, todėl jis priklauso mum. So all one has to do is realize I exist for the purpose of loving God. That's the way I exist. Todėl reikia suprasti, kad aš egzistuoju todėl, kad mylėti Dievą. There's a supreme, someone says, well, I don't believe there's a God. I mean, that's a ridiculous idea. I don't believe there's a God. Nesąmonė, Dievas egzistuoja, netikiu. Well, what does God mean? Ką tai reiškia Dievas? God means the source of existence. Dievas reiškia egzistencijos šaltinis. So some people say there's like this Dr. Stephen Hawking. He says there is no source for existence. Kaip yra toks daktaras Hopkinsas, kuris sako, kad nėra jokio šaltinio egzistencijos. Dr. Hawking says the universe comes out of absolutely nothing. Šis daktaras teigia, kad pasaulis atsirado iš nieko. But I ask you, is that scientific? Bet ar tai moksliška, aš jūsų paklausiu? To say the universe comes out of absolutely nothing. Pasakyti, kad visata atsirado iš nieko. What does science mean? Ką mokslas reiškia? It means observation and experiment, isn't it? Tai reiškia stebėjimas ir eksperimentavimas. You can demonstrate your theory in the laboratory. Kad laboratorijoje galite pademonstruoti savo teoriją. You have data to prove your theory, isn't it a fact? Tai reiškia, kad reikia turėti įrodymų, kurie... A true scientist, he has a huge volume of data to back up his theory. Tikras mokslininkas turi daug duomenų, kad patvirtintų savo teoriją. If he doesn't have the data, then his theory is useless. Jeigu nėra įrodymų, tai ta teorija bevertė. So I ask you this, where is the data to prove that you can get something out of nothing? Tad aš jūsų klausiu, kur yra nors vienas įrodymas, kad kažką galima išgauti iš nieko? Because that's what he says. He says the universe came out of nothing. Nes tas mokslininkas tai ir sako, kad visata atsirado iš nieko. Where is the data to prove that theory? Kur įrodymai? There is no data. Nėra tokių. How many of you here tonight have ever popped popcorn? Kas iš jūsų bandė kepti popkornus? Yes. Yes. Actually, popcorn is pretty good. I like popcorn. Aš iš tikrųjų mėgstu popkornus. That's another matter. Bet But čia kita anyway, tema. I had some last night, in fact. Did you make it? Who made the popcorn? Kas man last vakar night? padarė popkornų? Did you make it? I don't know. Somebody made me some popcorn last night. It was pretty good. But anyway, that's another point. Kažkas vakar man gerų popkornų padarė. So, what did I say? Popcorn from nowhere. That's right. Gali būti. It didn't actually come out of nowhere. Somebody downstairs in the kitchen popped it, and it came upstairs, and I know somebody popped it. Aš girdėjau, kažkas ten virtuvėje kepė popkornus. So anyway, the point is
Has anybody ever made popcorn out of an empty pot? Tad ar jums pavyko išpūst popkorną iš tuščio puodo? No. You put some kernels, you put some little oil in there, you put the kernels, you put in the heat, and pop, 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 poof, you have a pot full of popcorn. Jūs paimat puodą, įdedat aliejaus, įdedat tų popkornų ir jie išsipučia. So it doesn't come out of nothing. Jie neišeina iš tuščio puodo, iš nieko. So it doesn't take a PhD to figure out that popcorn doesn't come out of nothing. Tad nereikia gauti mokslininko daktaro laipsnį, kad suprasti, kad popkornai neatsiranda iš oro. Any Lithuanian can figure out that popcorn doesn't come out of nothing. Bet koks lietuvis supranta, kad popkornas negali atsirasti iš nieko. So if popcorn doesn't come out of nothing, Tad jeigu popkornas neatsiranda iš nieko, how the universe can come out of nothing? kaip visata atsiranda iš nieko. It's crazy. Tai kvaila. And they call this science. Ir jie tai vadina mokslu. You see? So these are the people now they're leading the world, these so-called scientists. Ir šitie mokslininkai, taip vadinami, jie lyderiauja pasaulyje. And they're simply competing to see whose theory can sell the most books. Ir jie rungtyniauja, kieno teorija parduos daugiau knygų. But it's simply fancy words that don't mean anything. Bet tai tik gražūs žodžiai, kurių prasmė nėra aiški. Because the great sages who guided the Vedic civilization for thousands and millions of years, Bet didieji išminčiai, kurie milijonus ir tūkstančius metų they had perfect vision of reality. Vedė civilizaciją, jie turėjo They could actually see that person who is the source of existence. Jie turėjo tobulą viziją ir galėjo matyti egzistencijos šaltinį. There is an ancient scientific text called the Bhagavad Gita. Yra senovinis mokslinis tekstas vadinamas Bhagavad Gita. And this amazing book, God himself actually speaks. Ir toj knygoj pats Dievas kalba. And he says in this book, Yomang pashati sarvatra sarvang shamai pashyati tashyaham na pranashami satchamena pranashyati. He says that for one who sees me in everything, Jis sako, kad tam, kuris mane mato visur and sees everything in me, ir viską mato manyje, I am never lost, aš niekada nesu nor prarandamas, is he ever lost to me. nei jis yra man prarastas. So this great scientific text called the Bhagavad Gita, Tad šitas didis mokslinis tekstas vadinamas Bhagavad Gita, which is the most powerful laboratory manual ever written, kuris yra pats tobuliausias laboratorijos vadovėlis, teaches you how to do a scientific experiment on yourself. moko, kaip jūs galite daryti mokslinius eksperimentus su savim. And the result of the experiment is you will actually see God directly. Ir rezultatas to eksperimento turi būti, kad jūs pamatysit Dievą tiesiogiai. I mean, it's amazing. It's really amazing. Ir tai tikrai If įspūdinga. you follow the instructions in this laboratory manual, Jeigu šito laboratorinio vadovėlio which instrukcijų is written seksit, in the Sanskrit language, kuris parašytas sanskrito kalba, but has been translated into Lithuanian now. bet yra ir lietuvių kalba išverstas. If you will carefully follow the directions in this laboratory manual and on your own consciousness, Jeigu savo asmeninę sąmonę atliksite eksperimentą tiksliai pagal nurodymus, you will see God directly pamatysit patys Dievą with your own eyes. su savo akim. Not these eyes, Ne šitom akim, but you have spiritual eyes behind these material eyes. bet viduj turite dvasinės akis. These material eyes, they will die when they will be finished when your body is finished. Šitas materialios akis tai numirs kartu su jūsų kūnu. But behind your material eyes, you actually have spiritual eyes. Bet už šių akių jūs turite dvasinės akis. Behind your material ears, you have spiritual ears. Už savo paprastų materialių ausų turite dvasinės In other ausis. words, you have an entire spiritual body right now, but it's in a dormant state. Jūs iš tikrųjų turite visą dvasinį kūną, bet jisai neišreikštoje būsenoje. So, by the process given in this Bhagavad Gita, Tad šitam Bhagavad Gitos procese you will actually awaken your original spiritual senses. jūs galite pažadinti savo dvasinius juslės. Your original, eternal, undying spiritual form will be revived. Jūsų amžina nemirštanti forma apsireikš. Right now you have it, but it's sleeping. Dabar jinai miega. Why is it sleeping? Kodėl miega? Because of people like Dr. Stephen Hawking. Dėl tokių žmonių kaip daktaras Hopkinsas. They have helped you to put your spiritual body to sleep by all of their crazy so-called science, or we call it pseudoscience. Nuo jų kalbų mūsų dvasinis kūnas užmigo. So by taking this laboratory manual, Bhagavad Gita,
Tad sekant Bhagavad Gita. Do we have any Bhagavad Gitas here? No, but we have any books? We have another, what book do we have? The same as yesterday. What is it called in English? Science of Self-Realization. Science of Self-Realization. Yes. Savęs pažinimo mokslą tokį turim. Bring that book over here. Atneškit knygą. We have taken the teachings of the Bhagavad Gita. Šitie Bhagavad Gitos mokymai. My spiritual master, who's pictured in the back, Mano dvasinis mokytojas, kurio čia nuotrauką matot, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, tokiu vardu, has taken the Bhagavad Gita teachings and presented it in this very nice book, which has been very nicely translated in Lithuanian, so everyone can understand this scientific process of awakening your divine consciousness. Tad šitas mokytojas parašė daug knygų, vieną iš jų matot, paremtų Bhagavad Gitos mokymą. There's wonderful colored plates in it also to help you understand the knowledge. Ir net yra gražių spalvotų paveikslėlių, kurie padės suprasti. How many copies did we bring? We have about 30 or 40 copies. 40 kopijų šiandien atsinešėm. At the end of the lecture, we'll have anyone who would like to get a copy, try to be up here first, so those who get here late, they may run out, but try to be at the front of the line if you really want one. And I'll sign a special blessing for you in the book also. Kas po paskaitos norėsit knygą, galėsite įsigyti ir aš pasirašysiu. So, I wanted to give you a little sneak preview about the wonderful instructions of this laboratory manual, so you can get a little bit head start on the process now, awakening your divine consciousness. Tad noriu šiek tiek užsiminti, kas per procesas pažadintas jūsų dvasinė sąmonė. How many of you heard the word mantra? Kiek iš jūsų girdėjo žodį mantra? Okay, very good. Mantra is a Sanskrit word. Mantra tai sanskrito žodis. And in Sanskrit, every word has deep meaning. Ir sanskrite visi žodžiai turi gilią prasmę. Man means mind. Man reiškia protas. Tra means deliver. Tra reiškia vaduoti. So mantra is a sound vibration which delivers the mind. Tad mantra yra garso vibracija išlaisvinanti protą. How many of you heard, everyone has heard of meditation, right? Meditation? Visi girdėjo apie meditaciją, jau. So mantra is something you meditate on. Tad mantra tai yra tai, į ką jūs medituojate. Just like you may take a beautiful flower and just meditate on that flower. Oh, it's so beautiful. You deeply absorb yourself in it. You smell it and you just look at it and oh, it's so beautiful, that flower. You see, you meditate on that flower. Lygiai kaip galite paimti gėlę ir medituoti, labai giliai ją, kokia graži gėlė, galite ją uostyti. Meditation means to concentrate your mind on one thing. That's a meditation. Meditacija reiškia koncentruoti savo protą į kažką. So especially meditation means to meditate on a mantra. Tad yra tokia meditacija į mantrą, which will liberate your consciousness from identification with your body. Kuri išvaduoja jūsų protą nuo identifikavimuose su kūnu. In other words, the mantra will take you beyond your body. Kitai žodžiais tariant, mantra pakelia jūs virš kūną. Into a higher plane of consciousness. Į aukštesnį sąmonės lygį. So we're going to do a mantra meditation session here in a few minutes. Tad dabar padarysi mantra meditacijos sesiją. It's just like if you go to the airport you go down to the airport there in Vilnius on a gray, rainy day. Kaip pavyzdžiui, galite atkeliauti į Vilniaus oro uostą labai lietingą dieną. You get in that airplane, you buckle your seat belt. Atsisėdat į lėktuvą ir prisirišat. And then that pilot revs up the engine and you take off the runway. And then lift off, you see. And what do? You break through the clouds. Jūs pilotas uždega variklius ir jūs palaipsniui pakylat virš debesų. And what you thought was a dreary, gray, rainy day, it's a beautiful, bright, sunny day. Ir kai apačioje buvo bjauri, lietinga diena, viršuje yra saulė. But you couldn't see it. Bet negalėjot matyti tos saulės. Because you were covered by the clouds. Nes debesis dengia. But actually that beautiful sunny day, it was going on at every minute. Bet iš tikrųjų buvo saulėta graži diena. You were simply covered by the cloud, that's all. Tiesiog per debesis jos nematė. So, by the power of mantra, tad mantros dėka, which is like an airplane, mantra kaip lėktuvas, you can rise through the clouds of bodily consciousness. Galite pakilti virš kūniškos sampratos debesų. And you can enter into a state of transcendental bliss. Ir galite panirti į dvasinės palaimos būseną.
It's already there. You don't have to create it. It's already existing. Jos nereikia kurti, jau yra, jau egzistuoja. You already have it within you. Jau jumise tai yra. You simply have to reconnect it. Tiesiog reikia su jie susijungti. Just like there's a very nice light here. Kaip čia graži šviesa yra. You see? And there's a switch also. Ir knopkė yra. If it's switched off, where's this? We want to turn it off. But if you switch, that's all you have to do is flip the switch and that light comes on. Paspaudus tą knopkę, šviesa pradeda šviesti. So the light is existing in the form of the electrical energy. Tad šviesa egzistuoja jau kaip elektros energija. And all you have to do is flip on the switch and then the electrical energy manifests as the light. Ir tiesiog paspaudus mygtuką, ta elektros energija apsireiškia kaip šviesa. So the point is you have spiritual energy within you right now. Esmė tame, kad jūs turite dvasinę energiją, kuri yra jumyse. All you have to do is flip the switch. Tiesiog reikia knopkę And paspausti. then you get the illumination. Ir pradėsit šviesti. You see? So mantra meditation is flipping the switch within your consciousness. Tad mantros meditacija yra tas knopkės paspaudimas. And the result is you'll experience a transcendental bliss. The result of flipping the switch is transcendental bliss. Ir šito mygtuko paspaudimo rezultatas yra jūsų transcendentinė palaima. How many of you would like to have your switches flipped tonight? Kas nori paspausti tą mygtuką? All right, we'll do some mantra meditation then. Padarysim dabar meditaciją. Now, to make the meditation more enlivening, we'll put a little music with it. O kad smagiau būtų, tai pagrosim ir su šitu akordeonu. This is a special musical instrument called harmonium. Čia yra harmonija, specialus instrumentas, which we had flown in from India. Kurį iš Indijos atsivežėm. And so let me teach you the mantra first of all. Pradžiai pamokinsiu mantrą jūsų. Of course, there's many mantras. Daug mantrų yra. You can chant any mantra from any religion. Galit iš visų religijų paimti, kokią norit mantrą. If you're a Muslim, you can chant Allah. Jei musulmonas, galit šaukti Allahas. If you're a Christian, you can chant Christ. Jeigu krikščionis, galit šaukti Kristus. If you're Jewish, you can chant Jehovah. Jeigu esat žydas, galit šaukti Jehovą. There are unlimited names for the Supreme Person. Daug yra vardų aukščiausios asmenybės. He's not limited to any one religious faith. Ir jis nėra ribotas jokios religijos tikėjimu. This is a universal science. Tai yra universalus mokslas. We are going to chant a particular mantra. Mes kartuosime konkrečią mantrą. Which is recommended in the ancient Vedic text known as the Kali Santarana Upanishad. Kali Santarana Upanishadoje rekomenduojama šitą mantrą. This text recommends this as the most powerful mantra for flipping the switch within. Tas tekstas rekomenduoja šitą mantrą kaip galingiausią mygtuką paspaudėją. So if you want to flip your switch, tad norit paspausti savo mygtuką, then we encourage you to join with us tonight in this mantra meditation session. Prisijunkit prie šitos meditacijos. To make it easy for you, kad lengviau būtų, we will go back and forth. I will sing the mantra to you and then you can sing it back to me. Aš padainuosiu jum, o jūs padainuokit man. Now the mantra is not difficult. Mantra tai nesudėtinga. I'll teach you the mantra right now. Pamokinsiu mantrą. Simply repeat after me. First we'll do it one word at a time and then two words at a time. Pasitreniruosim. In this way, by the time we're done, you should have this memorized. You can even go home tonight and chant it on your way home. You'll have it memorized. Pradžiai po vieną žodį pakartosim po du ir tokiu būdu išmoksim mantrą, paskui galėsim padainuoti. Okay, now repeat after me. Noriu, pakartokit paskui. Hare. Hare. Krishna. Krishna. Hare. Hare. Krishna. 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 Hare. 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 Rama. Rama. Hare. Hare. Rama. 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 Hare. 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 Now we'll do two words. Dabar po du žodžius. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Now we'll do four words. Dabar po keturis žodžius. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Rama Rama. Hare Hare. Now we'll do 8 words. Dabar 8.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now we'll do the whole mantra, all 16 words. O dabar 16 žodžių. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wow, that's great. Y'all are really good. Labai gerai. Do you know what y'all means? Well, in Texas we say y'all. Y'all means you all. It's plural form. I don't usually say y'all, but I forgot I was in Lithuania. I thought I was in Texas for a minute. Pamiršau, kad ne Teksase esu. But anyway, now we'll go ahead and chant it. I'll sing a little tune and then you can sing it back to me. Aš padainuosiu, o jūs atkartokit. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare So, that's a little sample of mantra meditation. Tai buvo pavyzdys mantra meditacijos. So, you can chant it with music, Galima kartuoti su muzika, or you can simply utter it quietly to yourself in the early morning. ar anksti ryte savo tyliai kartuoti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This way, you chant it very softly yourself, like this: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's called japa. Jeigu taip tyliai savo kartuoti, tai vadinasi džapa. Japa meditation. Džapas meditacija. When you do it loud with music, that's called kirtan meditation. O kai garsiai dainuoja, tai vadinasi kirtanas. So whether you do japa or kirtan, Tad ar džapa ar kirtanas. the more you chant, the better you feel. Kuo daugiau kartuojat, to geriau jaučiatės. And the better you feel, the more you're going to chant. Ir kuo geriau jaučiatės, to daugiau kartuojat. And pretty soon you'll be feeling so good. Ir po kurio laiko taip gerai jaučiatės. You're feeling so good, you're feeling so fine. Taip gerai, You'll pretty soon be chanting all the time. kad negali sustot kartuoti. I mean, it's really intoxicating. Truputėlį tai svaigina. You know how long I've been chanting Hare Krishna? Žinai, kiek jau kartuoja Hare Krishna? Anyone want to guess? Ar atspėsit? I've been chanting it for 40 years. 40 metų. Since I was I'm about 63 now, so since I was 23 years old, I've been chanting Hare Krishna. Man dabar 63 metai ir nuo 23 jau kartuoju. And I still feel like I'm 23. Ir vis dar kaip 23 jaučiuosi. In other words, if you chant Hare Krishna, you become an eternal youth. Jeigu kartuosit Hare Krishna, tai amžinai jauni Because you būsit. no longer identify with your material body. Nes netapatinsit savęs su materialiu So kūnu. it's pretty neat. And see, so many gurus and swamis, they charge you money for mantra. You see. Būna tokių gūrų, kur pinigų už mantrą ima. But my guru didn't charge me for the mantra. Bet mano gūrų tai neėmė pinigų už mantrą. So do you think it'd be fair if I charged you $1,000 for the mantra? Bet ar būtų teisinga, jeigu dabar iš jūsų po I mean, I 1000 got litų it for nulupčiau? free because my guru loves me. Mano gūrų mane mylėjo ir davė išdyką man If I mantrą. charged you money for the mantra and made a business out of it, wouldn't that be dirty?
Bet jeigu imčiau pinigus iš jūsų, tai būtų Wouldn't that be neteisinga. a sturdy thing to do? I Nenorėčiau got to it for daryti. free and I'm going to charge you $1,000 for it. Gavau nemokamai, nenorėčiau iš jūsų po 1000 lupti. No, a real spiritual master will never charge you for the mantra. Rimti dvasiniai mokytojai neima pinigų, Because the real spiritual master loves you. He's not trying to make money off of you. nes dvasinis mokytojas myli jūs ir nenori imti iš jūsų pinigų. He wants to serve you. Jis nori jums patarnauti. So my spiritual master told me that I should also become a spiritual master. I should travel all over the world and teach everybody this mantra. Tas mano mokytojas paprašė manęs, kad aš irgi keliaučiau po visą pasaulį ir visus mokinčiau šitą mantrą. So that's why I've come here to Kaunas. Todėl čia ir atvažiavau. I'm in the middle of a world tour. Aš keliauju aplink pasaulį. I travel all over the world teaching. I was in, tomorrow I'm going to Russia. Rytoj į Rusiją važiuojam. Last week I was in Denmark. Prieš tai Danijai buvau, Before that I was in India, o dar prieš tai Indija. North India and Middle India. Visoje Indijai. Before that we were in Bulgaria. O prieš tai Bulgarijai buvom. Before that I was in the USA. O dar prieš tai Amerikoje. Before that we were in New Zealand. Naujojoje Zelandijoje dar anksčiau buvom. Before that Australia. Australijoje dar prieš tai. Before that we were in Malaysia. Malaizijai. Before that we were in South Africa. Afrikoje. Before that we were in Mauritius. Mauricijoje. This is my wife over here, Vishnupriya Devi Dasi. Čia mano žmona yra. She travels all over the world with me. Ir su manim keliauja, visur mane lydi. She's my constant companion. Mano amžinoji palydovė. And of course she's been chanting Hare Krishna too for many years. Jis taip pat Hare Krishna labai seniai kartoja. And we both, this Hare Krishna chanting is so wonderful. Šitas Hare Krishna kartojimas toks nuostabus. It will awaken the divine consciousness within you. Tai pažada dvasinę sąmonę jumise. Now I know some of you are skeptics and that's okay. Žinau, kad kai kurie iš jūsų dėl to yra skeptiški. Skepticism is a sign of intelligence. Ir tai rodo, kad jūs esate protingi. So all skeptics are welcome. Visi skeptikus ir mes priimam. But I can tell you, if you'll just give it a fair chance, if you'll give Hare Krishna chanting a chance, Bet aš jums garantuoju, kad jeigu leisit savo just šansą, give it a try for a couple of weeks every day. tiesiog kelias savaitės kiekvieną dieną pabandykit. Spend at least 5 or 10 minutes every day chanting Hare Krishna for the 5 next ar 2 10 weeks. minučių. Pakartokite 2 savaitės Hare Krishna. I guarantee if you do that, all your skepticism will fly right out the window. Garantuoju, kad jūsų skepticizmas išnyks. Because this mantra works. Nes mantra veikia. This is the mantra that the whole world used to take advantage of. Tai mantra, kurie visas pasaulis anksčiau naudojo. But 5,000 years ago, when the age of Kali entered, that whole spiritual culture became gradually forgotten. Bet prieš 5000 metų visa dvasinė kultūra palaipsniui tapo pamiršta. Great teachers brought it back a little at a time, a little at a time. Ir didieji išminčiai laikui einant, Lord Buddha came and he gave some of the basic principles. Viešpats Buda buvo atėjęs ir davė tam tikrus šio dvasinio mokslo principus. Other great teachers, Sankarshan came, Kiti didieji mokytojai Šankaracharya buvo Jesus atėjęs. Christ came, Jėzus Kristus buvo atėjęs. Hazrat Muhammad came, Mohamedas buvo atėjęs. Chaitanya Mahaprabhu came, Chaitanya Mahaprabhu atėjo. and the recent great teacher was His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Šilo Prabhupada buvo atėjęs. So all these great teachers have come to bring this wonderful culture of spiritual life back to this planet. Tad visi šie didieji išminčiai nešė mums dvasinio gyvenimo žiburius. So I have come to your country simply as a humble servant of these great spiritual teachers. Tad kaip šių didžiųjų dvasinių mokytojų tarnas aš atvykau į jūsų šalį. Because you know what? I hate to see people unhappy. Nes aš nekenčiu matyti, kai žmonės yra nelaimingi. I like to see smiling faces wherever I go. Mėgstu matyti visur besišypsančius veidus. I'm so happy tonight because I'm looking out and I see so many smiling faces in the audience tonight. Šiandien aš laimingas, nes matau, kad daug kas iš jūsų labai šypsosi. I can see so many people who are happy tonight because this mantra is a very special thing. Šita mantra labai specialus dalykas. Even if you're really having a bad day, you know, really a bad day. If you're having a really bad day, you got it? Jeigu jums šiandieną tikrai bloga diena If you'll chant Hare Krishna, ir pakartosit Hare Krishna, that bad day is going to go away. You're going to be in bliss. bloga diena išgaruos ir būsit That laimingi. natural
feeling of love for God and love for all creatures and love for life, it will become awakened. Ir natūrali meilė Dievui visiems ir gyvenimui pabus. As soon as you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So you know what? I thought some of you might have some questions. Aš pagalvojau, gal kokį klausimą, kas turit. So I'm willing to, if somebody has a question, you can raise your hand and I'll be happy to answer your question. Tikrai norėčiau pažiūrėti, kokių turit klausimų, pakelkite rankutę ir mes pabandysim atsakyti. There's one. Prašom. Kaip užauginti gerus vaikus? Tik iš karto spėju klausimus lietuviškai, žokit, nes mokytojų klausa pažeista, aš išversiu garsiai, kad jis išgirstų. How to raise children, very nice. Yes. The best thing Geriausia is when the child is in your womb, do a lot of chanting, and that child will benefit just by the chanting you're doing. When the child is in the womb, the child will get a head start on life. dar kol vaikas yra iššiose, galit kartoti mantrą jam ir jisai gaus labai didelę naudą. And if you can regularly sing this Hare Krishna in your house, have a little drum or something and or a little keyboard and some little instrument to make it nice, you can have regular singing of Hare Krishna in your home, and then all the children can sing it with you. Ir galite reguliariai namie, jeigu turite tokią klaviatūrą ar būgnelį, padainuoti Hare Krishna ir leisti savo vaikam irgi kartu Those children padainuoti. become great saints. Ir tie jūsų vaikai taps dideli šventieji. Because this is very powerful. This chanting is very powerful. Nes tas kartojimas yra labai galingas. So I recommend that you should chant, and you chant along with your children. Just like I've chanted with all of you tonight, you engage your children in chanting with you. Tad rekomenduoju, kaip šiandien padainavau, taip jūs su savo vaikais padainuokit. And this way you should become the guru of your children. Ir tokiu būdu tapsit savo vaikų guru. You become their spiritual teacher. Dvasinė mokytoja savo vaikų. Engage them in chanting along with you. Okay, next question. Kas turi klausimų? Kaip paaiškinti paranormalius reiškinius arba kaip žmogus miršta ir būna, kad vaidenasi. Jeigu jie reinkarnuojasi, tai kaip šitus dalykus paaiškinti? Paranormalius reiškinius. Būtent. Arba demonas apsėda, kaip būna tie egzorcistai. When someone dies, so sometimes he becomes ghost and make many troubles. So how to explain this thing? Yeah, ghost means, Vaiduoklis tai reiškia, see, all of us are actually spirits. iš tikrųjų mes visi esam dvasia, But most spirits are qualified to get a body, you see. bet dauguma dvasių yra kvalifikuotas, kad gautų kūną. But if someone is very sinful, when they die, they don't qualify to get a new body. Bet jeigu žmogus labai nuodėmingas, kada jis numiršta, jis negauna It's like kito if kūno. somebody commits suicide. Pavyzdžiui, jeigu žmogus nusižudo, That's sinful. tai yra pakankamai nuodėminga. That means you killed your body. Tai You reiškia, killed it. tu nužudai savo kūną. So the punishment for committing suicide is you become a ghost in your next lifetime. Tad už tai tu gimsti, kitą gauni kaip See, vaiduoklio all of kūną. us are spirits. I'm a spirit and you're a spirit. Aš esu dvasia, tu esi dvasia. we visi have mes bodies. dvasia. Bet The ghost is a spirit who doesn't have a body. mes turim kūną, o vaiduoklis negavo kūno. But that spirit has the desire to enjoy a body, just like you and I have a desire to enjoy a body. Bet ta dvasia, jeigu negavo kūno, nori turėti kūną ir tenkintis. We get to enjoy our bodies because we have bodies. Mes galim mėgauti savo kūnais, nes jį turim. But the ghost wants to enjoy a body, but he doesn't have one. Bet vaiduoklis norėtų, bet negali. So what the ghost will try to do is try to enter into somebody's body to enjoy through it. Tad jis mėgina patekti į kažkieno kitą kūną, kad galėtų jo mėgautis. If somebody is haunted by a ghost, that means the ghost took over their body. Jeigu ką nors apsėda vaiduoklį, tai reiškia, jie bando perimti jūsų kūną. So if you're ever attacked by a ghost when you're trying to sleep, just go Hare Krishna and the ghost will go running away. Jeigu miego metu jūs užpuls vaiduoklis, pasakykit Hare Krishna ir jis pabėgs. They don't like Hare Krishna. the Jam ghosts, they don't nepatinka like it. Hare Krishna vaiduokliam. So actually, if you have a haunted house, just have kirtan. Have a loud Hare Krishna kirtan, and those ghosts will leave your house forever. Jeigu turit apsėstus namus, tiesiog padainuokit They Hare do not Krishna. like Hare Krishna. Ir vaiduokliai įsinežęs, nes jie nemėgsta Hare Krishna. Okay, next question. Kokių dar klausimų turit? Kodėl vaiduokliai nemėgsta? Why ghosts don't like Hare Krishna? God? Oh, ghost?
Ghost means they are very impious. Vaiduoklis reiškia labai nedoras. Someone who is very impious nature, Kas labai turi tokią prigimtį nedorą. if something is spiritual, they don't like it. Jei kažkas yra dvasiško, jis nemėgsta. A pious person, he will be attracted to something that is spiritual. O doras žmogus trauks, jeigu kažkas yra dvasiško. An impious person, he will not like anything spiritual. O nedoras, kažkas dvasiško, jis nemėgsta. So ghost means he was very impious, and that's why he took the body of ghost. Vaiduoklis, todėl ir turi tokį kūną, kad yra labai nedoras. It is another type of body, but it is a subtle body. Yra dar vienas kūnas, kuris yra subtilus kūnas. We have gross bodies composed of earth, water, fire, air, and ether. Mes turime iš materialių elementų padarytą grubų kūną. But ghost has a body made of mind, intelligence, and false ego. It's subtle body, mind, intelligence, and false ego. It's the ghost body. Bet taip pat turime ir subtilų kūną padarytą iš proto, intelekto ir netikro ego. That's why you can't directly see a ghost. He has a subtle body. Todėl ir negalite matyti tiesiogiai vaiduoklį, nes jis turi subtilų kūną, ne grubų. Any other questions? Dar klausimų? Kiek laiko turi praeiti tarp reinkarnacijų ir kas vyksta tam tarpe, kol žmogus nuo vienos nuo po mirties iki kitos reinkarnacijos? How much time to take to change body? When you die, how much time to take one more body? Actually, you immediately enter into your next body. Iš You will tikrųjų, take immediately. You will pass into the womb of another mother, iš a tikrųjų, pregnant mother. You see, iš karto pateksite į kitos moters išės. immediately you pass into another womb. Iš karto. This is why we don't like abortion, because there's actually a living being in that womb. You see, Dėl to mes nemėgstam abortų, nes ten yra gyva būtybė. as soon as you leave your body, according to your consciousness, you will enter the womb of another mother. Kaip tik jūs paliekat savo kūną, priklausomai nuo jūsų sąmonės, jūs iš karto patenkate į kitas išės. Any other question? Dar klausimų? Tai kada baigsis visą tai, pas Krišną iškeliausim? What? There was one question. All right. It will be some time, but it will be finished, this changing bodies. Yes. If you will, but this Hare Krishna chanting, Jeigu kartosit Hare Krishna, if you will regularly absorb your mind in this mantra, and you will be able to remember the time of death. ir galėsi atsiminti ir mirties akimirką šią mantrą. If you remember this mantra when you're leaving your body, then you won't take another material body. Jeigu palikdamas kūną prisiminsi šią mantrą, tai kito kūno negausi. You become fully situated in your eternal spiritual form in the kingdom of God. Atgausi savo dvasinę sąmonę dvasinėme pasaulyje. So the perfection is, as you're dying, you go, Hare Krishna. Tad tobulumas yra mirties akimirką sakyti Hare Krishna. That is the perfection, you see. Tai yra tobulumas. So you don't know when you're going to die. Tad nežinai, kada mirsi. I could die tomorrow in a traffic accident. I don't know when I'm going to die. Galiu rytoj avarijoje numirti, nežinau, kada mirsi. So if every day you practice, Tad kiekvieną dieną papraktikuok. then when death comes, immediately you can say Hare Krishna Ir kai as you're mirtis leaving your ateis, body. You see. Galėsi iškart pasakyti Hare Krishna. And that will immediately means you'll get your spiritual form and you won't take another material body again. Ir tada iš karto gausi dvasinę formą. Next question. All right. Jeigu mes egzistuojam per amžius visi, tai kodėl tada prieš porą šimtų metų mūsų buvo dvigubai mažiau? If we exist always, so why 200 years before people was twice less? They were what, 200 years ago? Population was twice. Ah, yes. The humans are not the only living entities. Žmonės nėra vieninteliai gyvi padarai. The living entities, when they take a human body, they have more developed consciousness. Gyvos būtybės, kurios gauna žmogaus kūną, tos, kurio sąmonė daugiau išvystyta. But the living entities also exist in the animal kingdom. They have spirits just like we do. Bet gyvosios būtybės egzistuoja ir gyvūnų pasaulyje. Jie turi The tokią pat only sielą kaip difference ir mes. is they are more covered than we are. Vienintelis skirtumas tarp žmogaus ir gyvūno, kad jie daugiau padengti Even the yra. plants have living beings inside them. Net augale yra gyva būtybė. So it's just a matter of being more uncovered, that's all. Tai yra klausimas tik tai, ar daugiau padengtas ar mažiau. The human form is the closest form to God. Žmogaus forma yra aukščiausia, arčiausiai Dievo.
You won't see the dogs going to pray in the church. Nematėt, kad šunys eitų melstis į bažnyčią. If you throw a bone, they will run for the bone. Jeigu mesit kaulą, tai jisai bėgs paskui to kaulą. But when they hear the church bell ring, they don't go running to church. Bet kai bažnyčios varpai skamba, jie nebėga į bažnyčią. So the human being, he has a higher consciousness. Tad žmogus turi aukštesnę sąmonę. He can think about God. Jis gali pagalvoti apie Dievą. So the human life is a very special form. Tad žmogaus gyvenimas yra labai speciali forma. Previously, 200 years ago, the people who are human beings now, many of them were in the animal kingdom. Tie žmonės, kurie buvo prieš 200 metų žmonėmis, dabar galbūt yra gyvūnai. But now they have reincarnated to the human form. So now by chanting Hare Krishna, they can get out of the cycle of reincarnation. Bet dabar jie gali būti žmonės. Next question. Okay. Yeah, David. It is not easy to believe that this mantra could be so powerful. It looks like simple sound. So where this power coming from? Yes, the power, it may appear to be an ordinary sound vibration like Mary had a little lamb, a little lamb, a little lamb. Mantra gali atrodyti kaip paprasta dainelė. It may appear to be an ordinary sound vibration. Gali taip atrodyti kaip paprastas garsas. But that's not. It's a transcendental sound vibration. Bet taip nėra, čia transcendentinė garso vibracija. I don't know what your common things are in your language, but what is some common song in your language? Kas žino kokią populiarią dainą Lietuvoje? Huh? Du gaideliai. So you could go on singing some common song in your Lithuanian language. Tad gali dainuoti du gaidelius. So how long will you go on? Can you sing it without getting tired? Ir kiek jūs kartosit, kol pavargsit? 10 minutes? 10 minučių? 10 hours? 10 valandų? 10 days? 10 dienų? 10 months? 10 mėnesių? 10 years? You'll get sick and tired of it. Susirgsit ir pavargsit. But this Hare Krishna, it is not of this world. Bet šita Hare Krishna tai ne šio pasaulio It is kūrinys. pure spiritual sound vibration. Tai tyras dvasinis garsas. It is coming from the spiritual world. Ateina iš dvasinio pasaulio. It reconnects you with your actual eternal identity. Ir sujungia jūs su tikrąja jūsų dvasinė prigimtimi. Therefore, you can go on chanting it for 40 years like I've been doing and never get tired of it. Todėl galit kartoti mantrą kaip ir aš 40 metų ir niekad nepavargsit. Actually, the mantra is so sweet. 40 years is nothing. You can chant for 400 million years and never get tired. Mantra tokia saldi, galit 400 metų kartoti ir nepavargsit. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Next question. Kas nusprendė, kad būtent šie žodžiai turi galią? Who found that exactly this mantra is so powerful? Who says it? Who's authority? Who decided? It is concluded by great scientists. Tai patvirtina dideli mokslininkai. There are great scientists who have given us the Vedic scriptures. Dideli mokslininkai, kurie duoda mums vedinę literatūrą. And you can, if you do not take their word, you can make scientific experiment yourself. O jeigu nepriimat jų autoritetų, galit pati paeksperimentuoti. You can try different mantras and see what you think. Galit pamėginti skirtingas You mantras. can go Om. You can do that mantra. Galit Om pakartot. Or you can do Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arba tokią mantrą pakartot. We have millions of mantras actually. Milijonai mantrų egzistuoja. We have one book, it has 18,000 mantras in it. Turim tokią knygą, kur 18,000 mantrų. So it's not that we only have Hare Krishna. We have thousands and thousands of mantras in our scriptures. Yra šventraščiuose tūkstančiai ir tūkstančiai mantrų. So why do we chant this one? Tai kodėl šitą kartot? Because this one is called Maha Mantra. Todėl, kad šita mantra vadinama Maha mantra. In other words,
the power of every mantra has a certain power. Kitai žodžiais tariant, kiekviena mantra turi tam tikrą galę. But if you take all the power of all the mantras and put it into one mantra, Bet jeigu visų mantrų galę sudėtumėt į What do vieną you get? mantrą, ką gautumėt? then what do you get? Ką gautumėt? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So therefore we chant Hare Krishna because it includes all the power of all the other mantras. Todėl ir kartuojam Hare Krishna, nes joje yra visų mantrų galia. Now do you understand why we chant Hare Krishna? Ar suprantat, kodėl mes kartuojam Hare Krishna? Yes, you understand? You said yes? She will think. Think about it. All right, you have another question? Iš kur tas kitas žinojimas apie tą transcendentinį pasaulį, kas būna, kai ten išeina po mirties, ką, ir ten buvo mokslininkų? How you know for sure what is happening when you're dead and all the spiritual things? How you could know? How do you know for sure what's happening? How you know? When you're dead, what is happening and all the How can you know what's happening after you're dead? Kaip gali žinot, kas nutinka po jūsų mirties? Actually, you'll never be dead. Iš tikrųjų niekada ir nemiršta. Your body will die, but you will never die. Jūsų kūnas numirs, o jūs niekada And nemirsit. how can you be sure you're not dead? Ir kaip gali būti tikra, kad nemirsit? Let me ask you this. Are you sure that you're dead right now? Ar esate tikra, kad dabar numirsit? Oh, wait a minute. I saw you shake your head. That proves that you're not dead. Tai rodo, kad purtot galvą, tai rodo, kad If jūs you dar were dead, you couldn't gyva. shake your head. Jeigu būtumėt negyva, tai galvos nepurtytumėt. You see? Because you have consciousness. Consciousness means there's life. Kadangi turit sąmonę, o sąmonė reiškia If gyvenimas. there's no consciousness, that is death. Jeigu nėra sąmonės, tai yra mirtis. But actually your consciousness always exists. Bet tavo sąmonė visą laiką egzistuoja. Just like in science, they call it conservation of energy. In science, it is called conservation of energy. Moksle tai vadinama energijos Your consciousness is spiritual energy. tvermės dėsnis, kompensavimas. Toks terminas yra. Einstein talked about conservation of energy. Einšteinas kalbėjo apie The energy energijos, is never destroyed. kad energija niekad nesunaikinama. So your consciousness is energy. Tad jūsų sąmonė yra energija. Therefore, it is never destroyed. Todėl šitą energiją niekada neišnyks. Okay. Aš noriu apie maistą paklausti, nes pagal Krišną, dalesim, jeigu yra augale ta pati gyvybė, kaip ir mėsoje arba žmogui, tai kodėl, pavyzdžiui, negalima mėsos valgyti augalimo augalus, valgyti vis tiek ta pati gyvybė. Why Hare Krishna eat vegetarian? Because plants also has life. Yes, one should not. If one simply eats vegetables and doesn't offer them to Krishna before eating, then he is just as guilty as a meat eater. Jeigu žmogus valgys morkas, kurias prieš tai nepaaukos Krišnai, tai jis bus tiek pat kaltas, kiek ir valgydamas mėsą. Whether I kill a rich man or a poor man, I'm still a murderer, isn't it? Ar aš žudyčiau turtingą žmogų ar vargšą, vis viena būčiau žudikas. So whether I kill a cow or a potato, I'm still killing, aren't I? Tad ar karvę žudau ar bulvę, jokio skirtumo. Therefore, Krishna says in the Bhagavad Gita, you can eat vegetarian food only if you offer it to me. Todėl Bhagavad Gitoje Krishna sako, kad vegetarišką maistą gali valgyti tik tai prieš tai paaukojęs man. Because I'll free you of the karma of killing that potato if you'll offer it to me before you eat it. Ir tada aš jūs išleisinsiu nuo tos karmos, kurią gautumėt suvalgęs bulvę. Therefore, devotees of Krishna are not vegetarians. Todėl Krishnos pasiekėjai nėra vegetarai, They are Krishnatarians. jie Krishnatarai. They only eat vegetarian food which has been offered to Krishna with love and devotion. Jie valgo vegetarinį maistą tik tai tą, kuris buvo prieš tai paaukotas Krishnai su meile ir atsidavimu. They won't eat a hamburger or a veggie burger. Jie nevalgys nei su mėsytė, They su only muštinuko, take food that has been offered to Krishna. nei su morkytė. Tik tai Of course, tą, if kas the paaukotas veggie Krishnai. burger is offered to Krishna, then they will take it. Jeigu tas sumuštinis su morkytė paaukotas Krishnai, tada jie valgys. But they will not touch a Big Mac. Bet Big Maco nevalgys. Actually, the Big Mac people, they say, I'm loving it. But I tell you, I'm loving it much more than they are. I'm Tie- chanting Hare Krishna and I'm loving it. Hamburgerio mėgėjai sako, kad jie myli hamburgerius, bet aš pasakysiu, kad aš dar daugiau myliu Hare Krishna.
Go look at their faces down at the McDonald's. Look at the faces of the people down at the McDonald's. See if they really look like they're loving it. Nueikite į McDonald's ir pažiūrėkite žmonių veidus ir pažiūrėsite, ar tikrai jie myli tai. They're not loving it. They're faking it. Jie tai nemyli, But I'm really loving it. bet aš tikrai myliu. So if you want to really love it, chant Hare Krishna. Tai nori tikrai mylėti, pakartokit Hare Krishna. And you'll be loving it all the time. Ir visą laiką mylėsit. Guaranteed. Garantuota. Okay, next question. All right. Does Christian people has some mantras? Yes. There are Christian Taip. monks who chant the Jesus prayer. Jie, pavyzdžiui, dainuoja Jėzaus maldą. In English languages, may Lord Jesus Christ have mercy upon me. It is a mantra. Yeah. Yra tokia mantra. Malda. So, and the Catholics also have their Hail Mary mantra. Ir katalikai turi Sveika Marija mantrą. So there are mantras chanted by Christians. Yra tokios mantros krikščionių kartojamos. And those mantras are very good. Ir tai geras mantros. They have great power. Turi didelę galę. If one thinks, I don't want to chant Hare Krishna because it's not Christian, then you can chant a Christian mantra and also get benefit. Jeigu nenorit kartoti Hare Krishna, nes čia krišnaitiška, galit kartoti krikščionišką mantrą. We don't say you have to chant Hare Krishna mantra. Nesakom, kad turit kartoti Hare Krishna If you have mantrą. a Christian mantra or a Muslim mantra or a Jewish mantra and you want to chant that instead, that's fine, do that instead. Jeigu norit kitos religijos mantrą kartoti, irgi kartokit. But if you don't have a mantra, O jei jokios neturit mantros, if you're shopping for a mantra, tai mes parduodam and we can tell you this one is really, really good. ir rekomenduojam būtent šitą. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I was raised as a Christian, Aš buvau užaugintas kaip krikščionis, but I was not happy with those mantras. bet man tos mantros nesuteikė džiaugsmą. But when I chanted Hare Krishna, Bet kai kartuoju Hare Krishna, I became so happy. tapau laimingas. And I'm getting more and more happy all the time. Ir vis tampu dar For laimingesnis. 40 years. Jau I'm taip chanting Hare. 40 metų. Okay, next question. Dar klausimėlių? All right. Ta laimė buvo pajausta iš karto, pirmą kartą ar palaipsniui atėjo? You felt this happiness exactly at the same time or later? Gradually. It is like a sunrise. Čia kaip saulės patekėjimas. In the beginning, there is just a slight little glimmer of light on the eastern horizon. Iš pradžių rytuose mato tik truputėlį kylančią And then a šviesėjantį little bit kampą. more light, Dar daugiau šviesos a atsiranda. little bit more light. Šviesėja. Gradually it comes. Po truputėlį ateina. So Hare Krishna chanting is like that. Tai Hare Krishna kartojimas toksai yra. Some of you tonight may have felt a little tiny glimmer of spiritual light in your heart. Just a little teeny weeny glimmer in your heart while you're chanting, you see. Šiandieną galėjot galbūt pajusti mažiuką gabaliuką laimės iš Hare Krishna And kartojimo. if you'll chant again tomorrow, then it'll get just a little bit more brighter, you O see. jeigu rytoj vėl pakartosit, tai dar mažiuką daugiau pajusit. So in this way, you have to do it every day. See? Ir reikia kasdien taip tęsit. That's why I say give it an experiment for 2 weeks. Todėl prašau, bent 2 savaitės eksperimentą atlikit. If you do it every day for 2 weeks, after 2 weeks, you're going to say, wow, I'm really seeing something different now. Jeigu 2 savaitės atliksit eksperimentą, tai sakysit tikrai, jaučiu, tai tikrai veikia. If you give it 6 months Nu, jeigu 6 mėnesius and you don't get any result, ir negausit jokio rezultato, I'll give you 10,000 euros. duosit 10 000 eurų jums. I guarantee it. If you Garantuoju. do it for 6 months, you're going to see the difference. Really see a big difference. 6 mėnesiai ir tikrai pamatysit skirtumą. Okay, any other question? Dar klausimų? All right. Kodėl, pavyzdžiui, krikščionybė, ar ne, yra pasakyta nežudyt, bet, pavyzdžiui, patys krikščionys žudo ir valgo mėsą ir kunigai irgi tam. Ta prasme mes, krikščionys, bet jie irgi valgo mėsą. In Bible it is written not kill, but Christian people killing animals. Why? Because they're not following the Bible. Todėl žudo, kad neseka Bibliją. Tai ir kunigai neseka Bibliją. So this priest also not following. That's right. Taip, Sorry. atsiprašau. We want to educate the Christian priests how to follow their own Bible, yes. Norėtume išmokinti krikščionių kunigus, kaip sekti Bibliją. If the Christian priests can start following their own Bible, the whole world will become peaceful. Jeigu krikščionių kunigai sektų savo Bibliją, tai visas pasaulis būtų taikoje. Next question. I saw one back there. Oh, this is a new one here. Go ahead.
No, go ahead. Yeah, go ahead. Lietu... I'm happy without Hare Krishna song. What if I'm happy without Hare Krishna? Kas jeigu aš esu laimingas ir be Hare Krishna? Well, that's very good. Labai gerai. Are you happy all the time? Ar visą laiką laiminga? Right. Therefore, if you chant Hare Krishna, you become happy all the time. Tai jeigu kartuosi Hare Krishna, visą Why not laiką just būsi be, why? laiminga. Now you're happy some of the time, and that's very good. I'm very happy that you're happy some of the time. Esu labai laimingas, kad kartais esi laiminga. It gives me great happiness to know that you're happy some of the time. Man labai smagu, kad tau kartais smagu. But I'll become even more happy if I know that you're happy all the time. Bet aš tapčiau dar laimingesnis, jeigu žinočiau, kad Therefore, I tu recommend visą that laiką you chant Hare patenkinta. Krishna or any name of God, Todėl tau rekomenduoju kartoti Hare Krishna ar so kitą you Dievo can be vardą, happy all the time. kad visą laiką būtum laiminga. But how do we know the happiness if we are happy all the time? How do you know if you have it? If you will be always happy, so we will not understand what is I see. Yeah. How can I be happy unless I'm miserable? In the world, Kaip aš galiu būti laimingas, jeigu nesu nelaimingas? it's like how can I enjoy a good meal unless there's some poison that goes along with it, right? Kaip aš galėčiau mėgautis skanėstais, jeigu nebūtų šalia nuodų padėta? Like, you know, I'm going to a restaurant, say, well, I want to enjoy the good meal. So along with all these wonderful dishes you're giving me in this dinner, I want you to give me one bowl of rotten food along with the good food. Kaip galite restoraniuose sakyti labai gerus patiekalus ir šalia dar vieną lėkštę kokio tai puviekų. So I can make sure to enjoy the good food. You have to give me one dish with rotten food. Kad suprastumėt, kad tikrai skanus patiekalai, kad galėtumėt patirti skonį, reiktų šiek So tiek if your paragauti philosophy puviekų. is that you have to have suffering along with happiness to enjoy the happiness, then make sure to order some rotten food when you go to the restaurant. Tai čia... Maybe she will try on restaurant this method. Yeah, ask him for some rotten food along with all the good food. Yeah. Padarykite Something tokį ask him, give eksperimentą. me some food out of your garbage can, Iš šiukšlių dėžės along with the dinner, paprašykite. so I can enjoy the good food. Okay, next question. Kitas klausimas. Okay, back there, Nareshwari. Ar Hare Krishna Maha Mantra gydo visas ligas, ar reikėtų dar kažkokias regulas laikytis? Can this Hare Krishna heal some bodily problems? Yes, Gydo. you can get free of your material body completely. Iš vis išlaisvino nuo kūno apskritai. It will heal all material bodily problems. You'll get totally rid of that material body. Išgydys nuo visų kūniškų problemų ir nuo pačio kūno. Next question. Kitas klausimas. Kas jums yra laimė? Ką tai būtų žodžiu laimė? What is happiness for you? Happiness for me is Laimė man yra, when you can become happy, kad jūs taptumėt laiminga. She's happy. completely, totally happy with no anxieties. Bet visiškai laiminga, be jokių problemų. When you can conquer death, then I'll be happy. Ir kai mirti galėsi nugalėti, tada aš būsiu That laimingas. when you can completely conquer over death, that's what'll make me happy. Kai galėsi nugalėti mirti, tai padarys mane tikrai laimingą. I've come to teach you how to conquer death. Aš atėjau pamokinti tavęs, kaip nugalėti mirti. And when you can master the art of how to conquer death, I'll be so happy. Jeigu įvaldysi šitą meną, aš būsiu labai laimingas. Like we said earlier, nobody wanted to die. No one volunteered to step outside and be shot dead in the alley. No one volunteered. Kaip matėm, šiandien nieks nenorėjo būti savanoris numirti čia pat. Nobody wants to die. Niekas nenori mirti. But yet all of us are forced to die by the laws of nature. Bet visi priversti. So I can teach you all how to conquer death. That'll make me completely happy. I'll be so happy. Tad galiu pamokinti, kaip nugalėti mirti ir būti visiškai laimingu. My spiritual master taught me how to conquer death. And what makes me happy is when I can teach other people how to conquer over death. Mano mokytojas pamokė, kaip nugalėti mane mirti ir aš galiu kitus pamokinti, kaip nugalėti mirti. Next question. Kitas klausimas. Do you have more teachers? What do you think, for example, about Satya Sai Baba? What do you think about Satya Sai Baba?
Who is that? Kas tai toks? I haven't met him. I've never heard of him. Who is he? Niekad negirdėjau apie jį, kas jis toks. Is he somebody here in town? Ar čia jis gyvena Kaune? Oh, okay. If you bring him and introduce him to me, then I'll let you know what I think about him. Jeigu pristatytumėt manį, aš pasakyčiau, ką apie jį galvoju. Bring him on over and I can meet him. Atveskit manį. Any other questions? Okay. Aš norėjau paklausti, sakė, kad jeigu mirties momentu sakai Hare Krishna, tai išsivaduoji iš šio materialaus kūno. O koks skirtumas yra, kai bhakti jogą praktikuoji ir tiesiog žmogus nepraktikuojantis pasako mirties momentu Hare Krishna? Kuo skiriasi? Kai žmogus, kuris praktikuoja bhakti jogą, numiršta pasakydamas Hare Krishna, ir kuris nepraktikuodamas numiršta. Tiesiog prisiminė, kad What is the difference between if you practice bhakti yoga and at the moment of death you chant Hare Krishna, and if you not practice but still you chant Hare Yes. Krishna? What is the difference? Yes. Without practice, the chances of chanting it are very slim. Be praktikos sukartoti Hare Krishna mirties akimirką šansai labai menki. It could happen. Gali taip nutikti. But the odds are against you if you don't practice it. Bet šansai ne jūsų naudai. It's like, it's possible to get a degree without going to the university. Kaip yra šansas gauti laipsnį neinant į universitetą. Sometimes the university will give an honorary degree. Kartais universitetai duoda laipsnį žmogui nusipelnusiam, kuris nebaigia Somebody who universitetą. never even set foot on a university campus, they get a doctorate degree. Žmogus, kuris net neįžengė į universitetą, gali gauti daktaro laipsnį. But if you want a doctorate degree, will you enroll in the university or not? Bet jeigu norėtumėte daktaro laipsnio, ar stotumėte į universitetą? You see? You could get it. Jūs galit gauti. But it's not, the odds are against you. Bet menki šansai. So, even without practicing bhakti yoga, you could chant Hare Krishna at the time of death. It's possible. Tad jeigu nenorit praktikuoti bhakti jogos, galit pakartoti Hare Krishna But the mirties odds are akimirką. against you. Bet mažai tikėtina. Because our natural tendency is that whatever we're absorbed in throughout our life, that's what we'll think about at the time of death. Nes yra tokia tendencija, kad tai, ką buvom pasinėrę per savo gyvenimą, į tą ir prisiminsime mirties akimirką. So if you want to be able to chant Hare Krishna at the last moment, then the best thing is to practice it every day now. Tad jeigu norit sukartoti Hare Krishna paskutinėje atodūsį, geriausiai praktikuot kasdien. Next question. Klausimas dar? Do you always feel happiness? My happiness Mano laimė is all the time, yeah. yra visą laiką. And it keeps getting better and better all the time. Bet jinai vis gerėja ir gerėja. Because my happiness is based on remembering Krishna. Nes mano laimė pagrįsta prisiminimu Krišnos. And I always remember Krishna. Ir aš vis laik prisimenu Krišną. Whatever I do, I always remember Krishna. Kad ir ką bedaryčiau, vis laiką prisimenu Things Krišną. can be, I can have bad days or good days. Galiu turėti blogas dienas ir geras dienas. But either the day is good or the day is bad. I use that to remember Krishna. Bet nepaisant kokia diena, aš vis laiką prisimenu Krišną. Therefore, I'm always happy. Todėl vis laiką laimingas esu. Just like, how many of you ever sailed a boat? Anybody ever sailed a boat? Kies iš jūsų plaukė laivu? You did? You've sailed? The amazing thing is, Įdomus you can dalykas. actually, you can sail with the wind or you can sail into the wind also. You see? Galite plaukti prieš vėją ir pavėjui, buriuoti. It's galite. amazing. Those of us who haven't sailed, we couldn't. I looked it up on Google. I mean, but it's amazing. You can actually sail into the wind. Galima buriniu laivu plaukti prieš vėją. So a devotee of Krishna, whether he has a good day or a bad day, if it's a good day, he uses that good day to become more Krishna conscious. Tad atsidavęs, jisai kaip, jeigu gera diena, tai kaip pavėjui plaukia. And if it's a bad day, he uses the bad day to become more Krishna conscious. O kaip bloga diena, jis vis viena plaukia ir prieš vėją. So either way, he's becoming more and more happy every day. Ir tokiu būdu kiekvieną dieną jisai tobulėja ir tampa vis laimingesnis. Do I always have a good day? Ar mes vis laiką turim gerą dieną? No, I have a bad day sometimes. Aš kartais turiu ir blogą dieną. But I'm always happy Bet vis laik laimingas. because I use the good day to become more Krishna conscious.
Nes gerą dieną tampu daugiau Krishna sąmoningas and I use the bad day to become more Krishna conscious. ir blogą dieną daugiau So that Krishna way I'm sąmoningas always tampu. happy. Todėl Becoming vis more and more laimingas. happy every day through the good and the bad. Kiekvieną dieną vis laimingesnis, nepaisant aplinkybių. You understand? Ar suprantat? Okay. Kaip Dievą galima pažinti kaip asmenybę? How we can know God as personality? Yes. By meeting him. Susitikdamas su juo. Just like I have met you now. I know that you are a person. Kaip susitikęs tave, žinau, kad tu esi asmo. So when you meet God, you will know he is a person. Kas sutiks Dievą irgi žinos, kad It's jis simple. asmo. You simply have to meet him, that's all. Paprasta. How we can meet him? If you will chant Hare Krishna every day with love and devotion, Nu, jei kasdien kartuosi Hare Krishna su meilė ir atsidavimu, you gradually become completely purified in your heart. palaipsniui tavo širdis visiškai apsivalys. And when you become completely purified, God will personally come to meet you. Ir kai pilnai apsivalysi, Dievas pats ateis. Next question. Kitas klausimas? Jeigu tiesiog būsi geras žmogus ir būsi laimingas, tai ką, Dievas nebeateis, nesusipažinsi? If I will be simple good man, God will not come to me. Well, it is stated by one of the greatest saints, Rupa Goswami, Rupa Gosvamis didis šventasis sakė, that simply by pious activities alone are not enough to attract God. kad vien tik tai dorobingos veiklos nepakanka, kad patraukti Dievą. If you're very eager to meet God, Jeigu labai norit pamatyti Dievą, there is one price you must pay. yra tokia kaina, kurią reikia sumokėti. You must have the intense greed to meet him. Reikia turėti didelį troškimą jį pamatyti. Pious activities are good. Dorobinga veikla yra gerai. Just like I can see that you all in this room tonight, you're all pious people. Kaip matau, kad čia visi jūs dori žmonės esat. That's why you're hearing me respectfully. Todėl ir pagarbiai klausotės. Everyone in this room is a pious person. Visi yra dori žmonės tam If there was kambarį. an impious person, he'd be yelling blasphemous remarks at me for everything that I'm saying. Jeigu koks nedoras būtų, tai riekautų čia ir ginčytųsi. Because you are pious, you're willing to hear from me. Jeigu kad jūs dori, todėl jūs klausot dėmesingai. So piety is helpful. Tad dorovingumas padeda. Piety will enable you to hear from a saintly teacher. Jisai leidžia jūs klausyti. But then you have to go one step further. Bet reikia ne tik klausyti, You must have the intense desire to meet God. reikia dar turėti ir troškimą pamatyti Dievą. Next question. Kitas klausimas? Kiek žinau, Krišnaitam tai leidžia lytiniai santykiai tik tai vaikų pradėti, o tai kaip sugeba nugalėti tą potraukį? Hare Krishna people, as I know, use sex only for child. Yeah. So how they can live without sex? Yes, this is the modern day society. Tai moderni visuomenė. Sex, 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 sex. Give me sex, give me sex, give me sex, give me sex. They see that's the modern day society. Tai yra moderni visuomenė. Seksas, seksas ir McDonald'ai. But you know something? Ar žinot ką? There's something much more enjoyable than sex. Yra kai kas yra daug maloniau negu seksas. And that is when you can connect with God. Ir tai yra, kada jūs galite susisiekti Because su what is Dievu. sex, actually? Nes kas yra lytiniai santykiai? There is by nature's way, there is a pleasure coating on your genitals. Gamtos parėdimų yra tam tikras malonumas ant jūsų genitalijų. And when that pleasure coating becomes stimulated, Ir kai tas malonumas yra stimuliuojamas, you feel a heavenly pleasure for a few seconds. keliom sekundėm jūs patirėt rojinį malonumą. So that is sex. Ir tai yra lytiniai santykiai. But that is your body. Bet tai yra jūsų kūnas. It is on the bodily plane. Ir tai yra kūniška platforma. And that pleasure is limited on the bodily plane. Ir tas malonumas ribotas kūno. That sexual orgasm, it lasts only for a few seconds. Ir tas lytinis malonumas trunka tik kelias And sekundės. then what to do now? O ką dabar daryti? Smoke a cigarette, Cigaretę parūkyti. go to the movies, what to do? Į filmą nueiti. You see, you can't enjoy, you can't have a sexual orgasm for 24 hours a day. Negalite patirti lytinių malonumų 24 valandas per parą. It's for a few seconds only, and then you're bored. What to do now? Tai yra tik kelios sekundės, o paskui nuobodu. Ką You see? toliau daryti?
So that sex pleasure is not perfect. Tad šitas lytinis malonumas nėra tobulas. Perfect pleasure means that pleasure never stops. Tobulas malonumas, kada jis niekada nesibaigia. It goes on increasing forever. Jis auga pastoviai. So whereas somebody you can have sex for 24 hours a day and it gets every second gets more juicy. Tad kur tas šaunuolis, kuris gali turėti lytinį malonumą 24 valandas per parą ir jis gali vis didėti. No one can have sex like that. Niekas taip negali. Of course, the pigeons do a pretty good job. Na, kiauliam neblogai sekasi. They can have sex 60 times a day. 60 times a day. Kiaulės gali turėti lytinius santykius 60 kartų per dieną. So if you want to have sex 60 times a day, Tad jeigu norite turėti seksą 60 kartų you can per take birth dieną, as a pigeon in your next life. You see. galite kitą gyvenimą gimti kaip balandis. But for a human being, only a few seconds you can enjoy sex. Bet žmogaus kūne tik kelias sekundės gali to mėgautis. So there's but the thing is, we want to have pleasure more than just for a few seconds. Tad esmė yra tame, kad mes norim turėti malonumą daugiau We negu want kelias to taste sekundės. unlimited pleasure that goes on 24 hours a day. Mes norim ragauti 24 valandas malonumą. So then you have to come to the actual spiritual plane to get that pleasure. Tad reikia įlipti į specialų dvasinį lėktuvą, kad patirti šitą malonumą. In other words, sex is covered pleasure. Kitai žodžiais tariant, lytinis seksas yra Just like sex life without a condom is more pleasurable than with a condom. Kaip pavyzdžiui, lytiniai santykiai be prezervatyvų yra malonesni negu su. And when it is covered by a condom, you see, it is less pleasurable. Ir kada naudojami prezervatyvai, tai yra mažiau malonumo. So uncovered pleasure is better than covered pleasure. Tad nepadengtas malonumas yra geriau negu padengtas malonumas. So right now we are covered by this material body. Tad dabar mes esam padengti šiuo kūnu. So whatever pleasure we are getting, even sex pleasure, it is covered pleasure. Tad ir kokį malonumą gauname, net jeigu lytinių santykių malonumą, tai yra padengtas malonumas. So if you can get spirit pleasure on the spiritual plane, that is uncovered pleasure. Tad jeigu galėtumėte gauti dvasinį malonumą, tai būtų nepadengtas malonumas. That pleasure is unlimited pleasure. Tai yra neribotas malonumas. So your sex pleasure means the actual spirit is covered by a material body. Tad jūsų lytinis malonumas tai reiškia, kad jūsų dvasia padengto kūno. You are simply getting a pleasure in the covering only. Jūs gaunate tik tai But that pleasure in the covering is limited. Tik tai dangalo malonumą ir tai yra tik tai Just like now ribota. I have this covering, you see, I have this chadar. Taip turiu šitą dangalą čadarą. It's a covering I'm wearing, you see. Tai toks dangalas, kurį aš dėviu. Now you can bring a nice bowl here of strawberry ice cream. Galite atnešti labai skanių ledų man. And I can dip my chadar in that ice cream. Ir pamirkysiu šitą čadarą į ledus. Now how much pleasure am I getting? It is the covering that is getting the pleasure, Ir not kiek aš me. gausiu malonumą. Tik tai tas čadaras gaus malonumą, bet ne aš. So your material body is not you. Tad šitas materialus kūnas nesi tu. Sex pleasure means you're simply dipping your chadar in the ice cream. Lytinis malonumas tai reiškia, kad savo čadarą kišate į ledus. So you are not getting the pleasure, actually. Tad jūs negaunate malonumą. You're stimulating the body, that's all. Jūs tik stimuliuojat kūną. So if you can get pleasure beyond your body, Tad jeigu gautumėte malonumą virš savo in other kūno, words, instead of putting the chadar, putting the ice cream with the chadar, tai žodžiais tariant, jeigu vietoj to, you kad put the čadarą ice cream in your mouth. mirkyti leduose, tos ledus reiktų valgyti. Then you will taste the full pleasure of the ice cream. Tuomet galėtumėte ragauti tikrus ledų skonį. So the sex pleasure means it is simply on the bodily plane. Tad lytinis malonumas reiškia kūnišką platformą. So if you will take the pleasure on the spiritual plane, Bet jeigu ragausite malonumą dvasinėje platformoje, by reconnecting with the original source of all pleasure, God Himself, atkurdami ryšį su Dievu, then you will taste the pleasure millions and billions of times more intense and more satisfying than sex. tai bus milijonus ir milijardus kartų didesnis malonumas nei lytiniai santykiai. If I could give you a pleasure which is 10 million times more enjoyable than sex, and you could have that pleasure 24 hours a day, would you take it? Jeigu duočiau jums malonumą, kuris yra 100 milijonų kartų galingesnis už lytinius santykius ir yra pastovus, ar parimtumėte tai? Everybody enjoys sex, that's a fact. Visi mėgaujasi lytiniais santykiais. But if I can give you a pleasure which is 10 million times more enjoyable than sex, Bet jeigu duočiau jums malonumą, kuris yra 10 milijonų kartų malonesnis už lytinius santykius, you can have that pleasure 24 hours a day, ir galėtumėte to mėgautis 24 valandas 7 per days a parą, week, 7 dienas per and you never savaitę get tired of it, ir nepavargti. would you take it? Ar priimtumėte tai? Yes or no?
10 million times better than sex. Would you take it? Ar priimtumėt? Of course you would. Tai aišku. Yes, I'll take it. 10 million times better than sex. I'll take it. Yeah, let me have it. Aš imu. So I'm giving it to you. Tad aš jums ir duodu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. So you like sex? Ar jums patinka lytiniai santykiai? Then chant Hare Krishna. Tada kartokit Hare It's Krishna. 10 million times greater than sex. 10 milijonų kartų geriau. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You don't have to worry about pregnancy either. Ir nereikia rūpintis dėl neštumo. Okay, next question. Sekantis klausimas. Okay. That girl back there. So, human life is meant only for this pleasure, that's all, to get pleasure. Human life is ultimately meant to learn how to give pleasure to God. Žmogaus gyvenimas galiausiai skirtas tam, kad išmokti, kaip duoti džiaugsmo Dievui. Because there's more pleasure in giving than there is in receiving. Nes duodant yra daugiau džiaugsmo negu gaunant. So human life is actually meant to learn the art of how to give pleasure to God. Tai žmogaus gyvenimas yra skirtas išmokti šį meną, kaip duoti džiaugsmą Dievui. When you learn how to give pleasure to the Lord, then you will face a pleasure millions and billions of times greater than in trying to take any pleasure for yourself. Kai išmoksite duoti džiaugsmo Dievui, tai gausite dar didesnį džiaugsmą negu imdamas džiaugsmą. So you will advance you getting pleasure. Huh? I'm getting my pleasure from pleasing Krishna. Taip aš gaunu džiaugsmą patenkindamas Krishną. Krishna is very pleased that I've come to tell you about him tonight. Krishna labai patenkintas, kad aš jums apie jį pasakoju. He's very, very pleased that I've come to tell you about him tonight. Jis labai patenkintas, kad aš šį vakarą And pasakoju. he's showering unlimited mercy upon me this very minute. Ir šią akimirką jis lyja ant manęs labai daug malonės. And I'm trying to share that mercy with you. Ir mėginu tai pasidalinti su jumi. Okay, that girl back there in the corner, she had a question too. If somebody is preparing for death, so what ritual he can do? The best preparation for death is to chant Hare, is to absorb yourself in chanting Hare Krishna. Geriausias ritualas prieš mirtį yra kartoti Hare Krishna. That's the best thing you can do. Just chant Hare Krishna, or play. If you're too weak to chant, then get a recording of the devotees chanting and just play that recording by your bed 24 hours a day. Arba pasileisti įrašą ir 24 valandas per parą klausyti Hare Krishna įrašą. Okay. All answers Hare Krishna? All your answer is Hare Krishna. It is so? Or not? Atsakymai yra Hare Krishna. No. Ne visi atsakymai. Some of my answers are Hare Rama also. Have you been working in marketing before? Marketing. Did you work in... Yes, I was an award-winning salesman for MCI Corporation. Aš dirbau pardavimų skyriuje. So now I'm an award-winning salesman for Krishna. Dabar dirbu pardavimų skyriuje, pardavinėju Krishną. My award is your applause, you see. Mano atlyginimas yra jūsų plojimai. Next question. Dar klausimų? So we'll go ahead and stop here. And now, anybody who wants a book, you can bring the books over here to take the harmonium and put it down. Bring the books here. Or should we keep the books there, or bring the books here? Okay. And anybody, there's some donation the devotees ask you to cover the printing cost, and then you can,
So if you like a book, then I can give you a written blessing in the book. Tad mes baiginėsim su paskaita, kas nori parsinešti namo knygą, galite bet kokį paaukojimą palikti ir mokytojas pasirašys jums. And those of you who would like to get on my internet, my free e-course on the internet, you just go to www.backtohome.com.